Kuaifang edisi blesni narot parao kaisa tuyo kelegi tangka nukungni hamzek koktumani bisingti saimangka miya Shukrobarni dino Shanti Bazar Amsaini Kuaifang edisi blesni narot parao khoroksa gori mala mungei boni umor 27 bo tuyo kelegi thui tangka Okoktuma saimamoni yaglo baikura thanani naimathang bodol tai disaster management team bo thangi soika NDRF ni saitungma baino boni mangka thui tisajaka phiaba borini nukung borok koksilchaka নাম কি আপনার? আমি বীরেন্দ্র। পাড়ার নাম কি? নারদপাড়া। কোন থানা আন্দা পড়ে? বাইপাড়া। কি ঘটনা কি হয়েছে? ঘটনা করে যে মরে গেছে রে আপনি কি হয়? বউ। কি নাম? গরিমেলা। বিয়ে করছে যে কত বছর চলে? ধরনা 20-25। ছেলে মেয়ে আছে? কতজন আছে? তিনজন। ছেলে কজন মেয়ে কজন? সালা বসাকে হা কত ইসা বুড়ি বসাকাইনে। তারা কি বড় আছিল না ছোট আছে? কি হা গজা সাতং হইছে এনে আওরং নাই 12 বেলা কাই 9 বছর আছে। তোমার নাম কি? হ্যাঁ তোর নাম কি? বীরেন্দ্র। কি করতেন? এনে তখন বাতে পাতলে বরং ঘটনা কত দিকে হয়েছে? ঘটনা আর 8টা 7টা 7:30 8টা সকালে। আচ্ছা তারপরে এরপরে মাইতে মিতে হুয়ান থামানি এরপরে আলাই মাইতে মিতে হুই থামানি ওই সান্তি আর রবাতে পার খাইনা কি আতো আচ্ছা আংলা রবাতে পার খাইবি আং নস বাজি হ রবাতে পার খাইনা বন খুয়া আলাই দা তামে সিকা খাই খুয়া আলাই রচনে বালাই আর তো আনে আলাই আনা নিন খুয়া বক ক আলাই খারে পার ফে মানে নুদি আপলে তে বিসি কলে গা বগবা কাসাল মা লামা দিয়া আপনি দুইটা যাইছিল না এ চাইছে অল্প চাইছে আরে দেখছেন নি? হ্যাঁ দেখছি না। আগের কি মানে আমরা মানে দুজনের মধ্যে মানে কোনো ঝামেলা টামেলা আছে? করেছেন কোনো ভুলা জায়গা আমি কোনো টেনশন করে আমি ভুলা জায়গা তবলা জায়গা আছে ফুং মাইতে মুইতে হওয়ান থামনে বিনিবা এমনি কাও তনা কানাই দङ কাওই আরাই থানা बिनि मासुद्र एमने 4-12 कानाय दङ हालाय बुरत जोंबो सामि आइथिं दिने कानाय हिनै आइथिं दिने कानाय हिनै तो सामि हालाय बुनबो देले भारारै थंमिया काम काजि तो माखलाय हालाय बिनि सिजरा काय था हालाय ति हाथा मना लारना दियापले মানে তার গাড়িতে কি রোগ আছিল? রোগটা মির্গা রোগ দেহেন তামা রোগ মির্গা রোগ মাসে কতবার উঠতো? মাসে 3বার 4বার ঠিক নাই ইয়া আজ যে আমার কাছে রিপোর্ট আসলে যে আমনে বলে তার আমনে বোরে মানে মারধর করে মানে বাবার বাড়িতে পাঠাইছে এটা কি ঠিক? বই সিয়াই সারাং হলা হজা মানে লে গেছে মানে লে ন মাইতি সিয়া তলাই ন থাদে না হলে হলে ন থাদে না হলে বিনা হলে মাইতি সিয়া হলে তালেবা হলে মাইতি সিয়া হলে ন থাদে না হলে বলে সান্তিয়া জায়গা বিয়ে হনে থাইছাইবো হলে জায়গা বিয়ে হনে জায়গা খুঁজলা টাকা পয়সা খুঁজলা এ রাং বিতে গিয়া মানে জায়গা দি কানে বিয়ে থাই বিয়ে হদো হলে বি বিয়া লাই আং লগে লগে থাইলে আপনি বুনো মানে লাই 3 দিন তো থাইলে না ফাইদিনে ন সেরা খারাপ হনে তামান খারিদি থাবা বুলাই থাইয়া তলাই থাইয়া আই নং সাং থালা লাং বনং পাবলে ফাইদিনে তামলা নং বুলাই থাইয়া তলাই থাইয়া নং ফাইদি তামা আং থাইলে আপনি বাতাম আচ্ছা আর একটা যে অভিযোগ তুমি বউ থাকনে একটা বউ আনছ না আগে বসমিতা আং বনসিয়া তুমি বউ আনছ না আং বনসিয়া সিংদি পারানি বড় সাকিত হয়তো সাথে গিয়া আং সাথে তো পারা খাইছিয়া আমার কাছে তো একটা অভিযোগ আছে তুমি বউ থাকনে একটা বউ আনছে আগে আং বনসিয়া আনছ না হ্যাঁ কি নাম তোমার? আজকে আপনারা মানে কত দিকে ঘটনাটা শুনছে? আমরা সকালে প্রায় 8:30টার সময় খবরটা পাইছি কয়েকবার মারত করা একটা মহিলা জলে পড়ে কি নাম? নাম গরিমালা ত্রিপুরা বয়স মোটামুটি 30-32 আমরা আইসি খবরটা পাই আমরা আইসি আসার পরে তারা কি ছেলে মেয়ে আছে? ছেলে আছে একটা ছেলে একটা দুইটা মেয়ে একটা ছেলে আছে। হাজবেন্ড আছে? হাজবেন্ডও আছে। আমরা মোটামুটি খোঁজাখুঁজি করছি কিন্তু পাইনি এরপরে NDRF টিম আই আসার পরে খোঁজাখুঁজি করার পরে পাইছি। কয়টার দিকে পাওয়া হয়েছে?
পাঁচটা বিকাল 5টার দিকে বিকাল 5টা থেকে আচ্ছা আমরা মানে সন্দেহ কি কথা আছে মানে কি তারিখ কেউ মানে মাদার কাছে না নিজে না না এটা ফ্যামিলি মেম্বারের স্টেটমেন্ট অনুযায়ী এটা মহিলার প্রবলেম রাখছিল তো হঠাৎ পিঠ হয়ে পড়ে যায় তো আজকে বাসন মাজতে জলে মানে আগে কোনো রোগ আছে হ্যাঁ অপোজিট সাইডে একটা বাগান আছে রাবার বাগান আচ্ছা বাগানে একটা ছেলে গাছ কাটতেছে মানে রাবার গাছ কাটতেছে একটা শব্দ শুনছে থাল বাসনের পরে থাল বাসনের শব্দ শোনার পরে এগিয়ে বাসন টাসন হয়ে গেছে তারপরে জলের বুটবুটি শব্দ শুনছে তারপরে সন্দেহ হয়ে তারা খুঁজে খুঁজে তার বাড়িতে দেখি স্বামী স্ত্রীর মধ্যে কি মানে ঝগড়া বোধে এমন তো স্টেটমেন্ট পাইছি না ফ্যামিলি মেম্বারের তরফ থেকে এখন ডেড বডিটা কই নিয়ে যাবে ডেপুটিটা এখন আমরা হাসপাতালে নিতে পোস্টমর্টম আপনার নাম ম্যাডাম আমার নাম সাব ইন্সপেক্টর রোমানবতী कौन पीएससी বাইপুরা পিএস थैंक यू कितना बाजे में आप लोग इन्फॉर्मेशन मिला है हम लोगों को लगभग 1 बजे इन्फॉर्मेशन मिली थी एसडीपीओ सर का कॉल आया था एक ड्रेनिंग केस से रिलेटेड कॉल आया था क्या नाम से मिला है अभी तो लेडीज़ हैं 30 साल की लेडीज़ हैं और उनका नाम है गरिमाला त्रिपुरा। तो 1 बजे हम लोग को इन्फॉर्मेशन मिला था। इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद हम लोगों ने वहाँ से लगभग 1:15 पर हम लोगों ने वहाँ से निकले हैं। हम लोग यहाँ पर 3:11 पर पहुँचे हैं। साथ में हमारे पुलिस हम लोगों ने पुलिस का रैप भी लिया। अभी हमारा ऑपरेशन 3:11 बजे स्टार्ट हो चुका था। फिर उसके बाद हम लोग लगभग 4:30 बजे हम लोगों को विक्टिम की बॉडी आप लोग आके क्या देखा है हम लोगों ने यहाँ पर देखा कि काफ़ी पॉन्ड है, काफ़ी गहरा है, लगभग 60 फीट से तो ज़्यादा ही है। हाँ, तो हमारे पास डीप डाइवर्स भी है। हमारे पास हम लोग डीप डाइवर लेकर आए थे और डीप डाइवर है हमारा। लगभग डेड बॉडी को दुनिया से कितना टाइम मिला है हम लोग वही हमारा 3:15 बजे हमारा स्टार्ट हो चुका था और लगभग 4:30 बजे हम लोगों ने बॉडी रिकवर कर ली। उसके बाद मिला है हाँ, कितना बाजे में मिला है 4:30 बजे हम लोगों को body 7:30 बजे आप लोग कौन सा टीम का है हम लोग 1st बटालियन NDRF से हैं। हम लोग का हेडक्वार्टर गुवाहाटी में है और हमारी एक टीम यहाँ पर गोकुल नगर में ऑफ के लिए हम लोग वहाँ पर रहते हैं। इस गांव का नाम क्या है इस गांव का नाम आपका नौरतपारा है। नारदपुरा आपका नाम सर मेरा नाम सब इंस्पेक्टर किशोर कुमार। थैंक यू आपका नाम मैं सब इंस्पेक्टर किशोर कुमार नागर 1st NDRF बटालियन से। आपके पास कितना टाइम में इन्फॉर्मेशन गया हाँ कितना टाइम में इन्फॉर्मेशन गया मुझे हम लोगों को मिला था 1 बजे लगभग हमें मिला था। उसके बाद हम लोग सीधे यहाँ पर आए। पहुँचते ही हम लोगों ने अपना पुलिस स्टेशन से रैप लेने का और हम अपना इंसिडेंट साइट पर पहुँचे। कितने बजे आए आप लोग हम लोग यहाँ पर आए थे लगभग 3:11 पर हम यहाँ पहुँचे थे। आने के बाद क्या देखा आने के बाद यहाँ पर जो आपका लेक है जो आपका जो पॉन्ड है हम लोगों ने इसको देखा काफ़ी गहरा है लगभग 60-70 तो लगभग डीप में काफ़ी ज़्यादा है। हम लोगों के रेस्क्यूअर हैं ट्रेंड है हमारे पास डीप डाइवर भी हम लोगों ने सर्च किया और अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने विक्टिम को बाहर निकाला। डेड बॉडी मिला हाँ एक बॉडी मिला लेडीज़ है बॉडी मिला क्या नाम उसका डेड बॉडी का नाम क्या है अभी आइडेंटिफाई कर रहे हैं उनको गोलीमाला हाँ गोलीमाला आप लोग का कौन सा डिपार्टमेंट का है हम लोग 1st NDRF बटालियन से हैं। कितने लोग आया हुआ है हमारे पास लगभग हम 30 लोग आए हैं। थैंक यू थैंक यू।